So for today's video, so kana pa lang silang tulo, wala pang uban na nasa bangko ron. So next naapod, so naapod siya, so naapoy uban na ara nagduwa og na Diyos ko, Ginoo, babae to babae, naaray kapakak. So mao ni wa pa sila pang duha, so ako nagsansan ko diha, so wa ko nagpasansa diha, so sila pa man. So next sa pod ara, Diyos ko, nara po din mga kauban diri So kaysa lang duha, kana barkada na kaputi og sige po sige hans pa nang parente. So ara po na kaila po sige tabi po sa gawas, so napod sila. So diri na po sa diri. So during part sa kay nagawas ta diha, so wa pa man di ang nakalab nut pod, so diha nagpispis lang ko diha, so ara mga lab na tag 10 pesos lang, so diri pod tang kuto na video.